So good morning. Today's lesson is about fundamental and definition. So this is only the first part of lesson 1. Giputo rin akong lesson 1 kay medyo taas-taas gid siyang lesson kay this is all about sa mga definitions o mga terms na ginagamit nato while studying acoustic, architectural acoustic. So 2, 4, 6, 8. So let's start. So the objective of this lesson, so at the end of the lesson, you will learn about the different properties of a sound, different quantity that a sound has. So what are the quantities of the sound and those measurement na ginagamit nato sa sound, dari nato matun-an. Wave and other definition. What are those wave? With respect to sa tong subject lang nga sound, kay there are other waves nga uh, gina-describe but dili siya related sa sound wave. So let's start. So have you ever look sa kanang mood na tubig nga mo drop sa isa ka pan or sa river ba or dina sa ocean? Have you ever tried it or have you ever observed it? So kana siya nga wave is like a sound wave. Ang iyahang san tawag na to na kanang behavior liya is just like a sound wave. Wherein ang kanang sa center liya mo na to ang source sa sound and it spread throughout the space or sa area nga pwede siya mo spread sa isa ka sound. So as what you can see sa picture or aning GIF, mas dako ang wave liya kung naa siya sa duol sa center. Then magkahinay-hinay ang iyang wave habang mo layo. So muna na pod ang behavior sa sound. Kung asa ang source nimo sa imong sound, mas kusog. Kung mas layo na ka sa sound source, magka hinay. And this type of wave is what we call an elastic wave. So this is one of the wave nga pwede nato siya i-relate sa sound. Although dagamang klase nga wave. Natay mechanical wave o uban pa. But ang wave nga mo ka-describe sa sound is known as an elastic wave. Unsa man ang elastic wave? So accordingly, elastic wave, these are a type of wave that can occur in media which possesses the property of a mass and elasticity. So unsay pasabot ana? So the term medium para masabtandaan donates a volume element large enough to contain in millions of molecules so that it may be considered as a continuous fluid, yet small enough so that such acoustic variable as pressure, density, and velocity may be thought of as a constant throughout the volume element. So elastic wave, that is a type of wave wherein mo create siya o wave liya then mo balik siya sa iyang normal.
Then ang kanang iyang ma-produce nga wave, ilabtan liya ang other medium or another element or another molecule. Bali ipasa liya sa lain, but ang katong previous is birahon liya para mabalik liya sa normal nga state. For example, kani siya nga picture, as you can see, pag disturb sa tubig, ning create siya og wave. But as that wave goes palayo sa source, ginabalik ang kanang figure liya nga dili na siya mo wave. Bali ginabirar liya balik into its normal state na walay wave. Pero ma-disturb po liyang another molecule na mapasa liyang energy na na-create ana nga wave until mawala na siya nga energy, masiro mo nang mawala po ang iyang wave. So that is an elastic wave. So the ripples sa isa ka wave are called the transversal wave. If kaniya tuwang tanawon about sa tubig or ani nga liquid or fluid. So ang ripple sana gitawag liya og transversal wave. So unsa man ang transversal wave? So a transversal wave, hinay mo rin ako ang computer. A transversal wave is a motion in which the particle velocity is at right angle to the direction of propagation. So as what you can see sa tuwang picture, ang direction of propagation liya is going outside or palayo sa center. But the velocity sa iyang wave is going up. Muna, mas kusog ang iyang pagsaka sa wave kaysa sa iyang pagpalayo. So, muna transverse wave. Now, in sound, ang ginatawag na to sa sound as it propagates is called longitudinal wave. Unsa man po na siya klase na wave. So, it is a type of wave wherein ang motion sa isa ka particle, ang iyang motion or iyang velocity is in the direction of propagation. So, inclined siya kung asa pa ingunay ang imong wave, dito po pa ang velocity liya. So, dili siya pareho sa transverse wave na pasaka or right angle between the direction ang iyahang velocity. But in a sound wave, ang velocity liya is in parallel with the propagation sa wave. So, munang kalainan nila sa transverse o longitudinal wave. Now, there are other properties or terminologies pagyod sa wave. So, one is, gitawag na to nga plane wave, which defines as when corresponding waveform of a sound wave propagates parallel to each other, then the sound wave is known as a plane sound wave. So kung i-search na ninyo sa Google, dagang klase nga plane sound wave. But this is the general definition of a plane wave. Nabot tayo diverging wave. So this is a two wave gihapon diverge to each other. So a diverging sound wave is one where the sound energy is spread over a greater and greater area as the wave propagates away from the sound source. So kung nakay isa ka sound source, kanang wave nga mo pagawas or ikuan niya sa tubok area nimo. But because of the property of a sound wave, nga kung magkalayo ka sa iyang sound source,
magkahinay ang imuhang sound or the intensity sa imuhang sound. Mo nang sa architectural acoustics natay ipangbutang wherein ipalesser nato na ang pagwala sa sound. Kay tungod sa ang isa ka sound kay magkalayo man magkainay. So natay himuong material or a design na kung pwede, for example, gikan sa center paingunay 25 meters away from the center, kung pwede madunggan pagyapon na ang sound na ipagawa sa isa ka person or isa ka source. So muna to ang buhaton sa architecture acoustics. So unsaon na siya, di mo na itong pangtunan as proceeding ta sa mga room acoustics o mga design sa different types of room acoustics. Spherical wave. A spherical wave is produced by a sound source which radiates sound energy equally in all directions. So a spherical wave, this is a theory na ang wave daw sa sound, it will radiate. So kung 2D ra nimo tan-aw sa 2D plane lang ta mo tan-aw, ang X ug Y nimo nga portion, kung ang imong sound wave is nasa center, so ang going to X o going to Y liya, mura di siya equally. So kung unsang intensity madunggan pataas, mo nang intensity madunggan pakilid. But if you going to look at it on a 3D way, XY plane, XYZ plane ta, wherein natay depth. So ang XY 3D plane is length, width, o depth. So no matter unsa siya kalalom, basta walay medium, walay medium nga mo block sa iyaha. So ang imong length, width, o ang depth liya is same na medium lang. Then, the intensity na madunggan sa isa ka listener, no matter asa siya dapit, is just equal kung nasya po doon nato ka distance sa kalayo between sa source. For example, nasya sa Y nga 25 meters. So ang tao po nasa X plane nga 25 meters or sa Z plane nga 25 meters, same lang intensity na ilang madunggan. Provided, walay ning in between sa ilang nga medium nga dili pareha nga situation sa X ug sa Y or sa Z plane. For example, walay wall in between sa X plane, then sa Y plane na ay wall. So syempre, naay mo pugong sa Y, paingunay sa Y plane. So dili sila pareho. But technically, kung wala na nag-block sa ilaha, same sila og sa situation, so the sound energy mo radiates ana sila are all equal. So the next wave is a progressive wave, which means that when there is a transfer of energy in the direction of propagation of the sound wave, the wave is designated as progressive. So ga-progress ang imuang wave. Although, as the conservation of energy, magkahinay lang siya. But it will transfer its energy from one point to the other. Now, if ever na laing source of sound, nga muigo atong pika source of sound, so katong ilang energy na pagawas sa duha ka sound, mu add up siya. But it depends only kung asa pod paingunay ang kada sound. For example, si sound A nimo is going to the right, then your sound B, ang iyang propagation is going to the left, so dili siya mo add up. Kay dili man pareha sila og direction na paingunay. Uminus sila. But if same direction sila same direction ang ilang sound,
same propagation, paingunay sila tanan sa right. So, mo-add up na ang duwa ka sound nila. And lastly is the standing wave. A standing wave is produced by a constructive interference of two or more sound waves, which gives rise to a pattern of sound maxima and minima, which is stable with time. So, a standing sound wave is the result of the two wave na magmix ana. Sample na kay duwa ka speaker na gibutang on the other end sa isa ka building. So pag iguan ng sound sa duwa ka speaker, ang resulting ana liya nga waveform nga makreate mo nang gitawag na to nga standing sound wave, which has a maximum and a minimum dayon na siya. So kaining forma ra mangyapon siya og wave. Maklaro ra ning figure or napagamay ra kayo nako? Klaro sir. Klaro ra. Dako-dako day mo screen. Okay. This is the frequency of the sound. Unsa man ang frequency of the sound? So like other wave, there is still a frequency sa sound. So the frequency, it only means it is the number of cycles per second. So kung pila ka cycle ang iyang mabuhat sa isa ka second, that is the frequency. And the unit of frequency is hertz, named after Henry Hertz. So that is frequency. So we have the so-called time. As you can see, ang frequency, ako ang gisulti ganiya is the number of cycle per second. So not the time or the period. It is the time to take the oscillation repeat itself. So as you can see, kung direta sa figure, so for example, from this point to this point, ikapila na siya ning balik-balik mo na ang muang frequency. But from this point up to this point mo na imong one or time ni mo ang imong period. Ikapila pila ka seconds mo balik ang isa ka wave. So from this point to this point, pila man na siya ka second para mo balik siya sa iyang previous nga state. So mo na imo ang time or period. So ang relationship between the frequency and the period is just equal that frequency is the inverse of time, or frequency is equal to 1 over time. So sa to pa, si Hertz DI, ang laing unit ni Hertz is per second. Kay time is in second. So frequency is equal to Hertz or per second. So it is often to useful frequency in terms of angular frequency. So which is ang angular frequency na to, ang symbol niya is omega, small letter omega, which is equal to 2 pi f. Wherein ang pi is the pi that we all know, 3.1416. But kung iilis na to siya into a radiant nga formula or degree nga formula, radiant man day ang kwan, ang 3.14, it is just equal, kung i-relate na nimo into degrees, it is 180 over pi pag i-convert na nimo sila. So usually, ginagamit na tong frequency using this form, angular frequency. Bisan sa kami sa electrical, among frequency always equal to 2 pi ato angular frequency namo is 2 pi f. So sa mo ang equation kanunay na may equation nga sin omega t, or i-change na namong omega into 2 pi f.
Kay gina-represent na mo kanunay ang frequency into an angular frequency. Kay wave man siya. Nabakman. Wala, naputol. So the speed of the sound denoted as C is equal to the square root of 1.4 PO over rho. So as we all know, ato ang kung nakaigo na mo ni sa inyong physics, atong naibalan sa sound is always 340 meter per second. So, unsa may affect sa speed of the sound? So, naiday affecting the speed of the sound. Kanang 340 meter per second na to, ang assumption na to na siya is atmospheric na siya, ideal pressure. But actually, sound is also affected kung asa kadapit. So sa to pa kung outside the earth ka, naka dito sa moon, lain pod ang speed of sound dito sa moon. Unsa man ang PO, unsa man pod na ang rho. So according sa mga banggitang scientist na to, mga nakaunag study ana, so PO is the atmospheric pressure. And rho is the density of the air. So sa to pa, if ang imong atmospheric pressure is high enough, so sa tuwa dere atmospheric pressure nato is 180 m. While ang density of air nato dere is different compared to the other part. So for example, nara ka dere sa ubos, duura ka sa ground, so normal lang ang density sa imong air kaysa nakas the somewhere sa stratosphere. So lain pod ang speed sa sound dito. Although gamay ramang changes ana. So instead nga 340, ang uban maabot ang mga 330 or 360. So kung mo go on higher study mo about sound, matouch na yun ninyo ni siya nga equation. But in an ordinary room, kay naraman ta sa ubos, it is approximately 340 meter per second ang always sa computation to the speed of the sound. Mo gina ang speed na to sa sound. Basta nakakadere sa dool rata sa crash sa earth. Pero madto ka og moon, lain na sa ang speed sa sound sa moon. Samot na madto ka og laing planeta. Kay tungod lain man ng ilang atmospheric pressure dito og density sa hangin nila. So other properties sa sound is the wavelength. So unsa man ning wavelength or the symbol lambda? So the wavelength is the distance between two successive pressure, the maxima or between successive pressure minima in a plane wave. Nasubran pa na akong type sa A. So the wavelength is the distance between sa 2 points sa imuhang wave. Sa isa ka wave nimo, example, ning kuha ka sa primero nimo is nasa 0 or kanang pasaka pa lang. So pagbalik liag pasaka na liaron, pila ang distance ana. So muna ang imong wavelength. So the relationship between the wavelength, the speed of the sound, and the frequency is equal to C is equal to lambda F. So C is the speed of the sound, F is the frequency, and lambda is the wavelength. So may balanda yun nimo ang kung unsa man ang speed sa sound kung siya ra ang wala na given sa problem. Nala ang wavelength o ang frequency, balanda nimo ang iyang speed. Amplitude will tell you the maximum displacement experienced by a vibrating particle known as the amplitude of the vibration.
So kung i-relate nato siya balik dito sa katong grapple sa tuang tubig, katong maximum nga maabdan sa imong wave, dili ang kalayo, but ang kataas sa imong wave. Ang pinaka-peak ato liya mo nang gitawag na nga maximum amplitude liya. Pero kanang pagsaka liya, no matter asa nga point mo na ang amplitude na to. So the peak, average, and RMS. So as I said ganyan, amplitude is katong pagsaka sa imong wave. Kung dito ta mo imagine sa katong ripple sa tuang tubig. So katong pagsaka sa imong wave mo tong amplitude. So kung nakadapit sa taas, mo to ang peak. Nang RMS is the root mean square, mo na siya RMS. It stands for root mean squared. It is the value the most commonly used because it has a direct relationship to the energy content of the signal. So RMS value is the effective value. So mo na ang, it's not even the average or the normal, it's the nominal value wherein ang kana siya nga compact kung sa amo pa sa electrical, mo na siyang energy na magamit nimo. Kung below ana liya, dili na nimo magamit, kagamay man siya. O dili na nimo ma-measure kung sobra pud siya kagamay or sobra siya kataas. Ang sobra kataas sa imo, buta to nata sa peak, magamit na nimo at a certain point lang kung mo abot siya sa peak value ang imong waveform. But the RMS value, murag na siya, mauna ang imong, it's not the average, but it's so-called the normal value kung i-sum up na nimo tanan sa waveform. So the RMS value, as it name implies, root mean square. So it is the square of the mean o kuwaon nimo iyang root. So muna siya square root of 1 over time the integral of the square of its mean, a of t dt. So kuwaon nimo ang iyang summation, then i-square nimo to siya, so mo tong mean. Then kuwaon din nimong square root liya. Muna siya root mean square. So, the average value of the signal or the wave is just the average. So, kung nimo i-add up nimo tanan, then i-divide nimo kung pila to imong gi-add mo tong average. So, mo na siya 1 over t, the integral from 0 to t, a dt. So, gi-add up nimo tanang value nimo. For example, na kay 25 value sa imong data, i-add up nimo ng 25 divided by 25 dayon. It's just like taking your average grade sa imong grado sa imong mga exams. And the peak value is literally the maximum value that the amplitude may reach. Or kung naka sa imong wave, katong pinakataas nga value sa imong waveform mo, tong gitawag nato nga amplitude or maximum peak value sa imong amplitude. So in special cases, if ever your waveform is walay laing ga disturb, wala siya gitawag nato nga noise, ang relationship between the RMS average and the peak value is this. Kung nakay average value, so ang RMS is equal to the pi over 2 square root of 2 times the average. Kung dito po ka sa peak, it's 1 over square root of 2 times the peak value, or that is almost equal to 0.707 kung kunin mong 1 over square root of 2. So that is the magic number na manang maragikuan na mo sa review nako sa electrical na 0.707 times the peak value. Magic number si 0.707. Di na mo na malimtan.
Now, unani ang kanang position liya sa tuang waveform. So the time it takes, so muni ang period. Gikan sa maximum, paingon na sa next maximum liya, mo na ang makuha nimo sa period. So pila ka seconds it will take for the waveform na mobalik siya sa iyang original or sa imong reference point. While the amplitude is ang kaning pagsaka sa imong waveform. So mo ni ang imong amplitude. So dahil daga klaseng amplitude, the average which is nasa tunga-tunga kay average is divided by the number of man siya value. So it is almost 0.5 sa imong waveform. RMS is slightly higher than the average value kay 0.707 man si RMS. While si peak amplitude nimo is the maximum amplitude na makita nimo sa waveform. Ang pinakataas liya mo na ang peak. Now, if we talk for a peak to peak, sa to pa, maximum limo og ang imong pinaka minimum. So that is the peak to peak sa imong amplitude. Okay, nasabtan lang? Nasabtan lang? Ayo, napa Yes, mo? sir. Sir. Ano pa, sir? Yes, sir. Eh, padayon ta. Energy density. Ay, nataw.
Hello? Kabalik na yung ko. Wait sa akin. I-open pa na akong PowerPoint na ko. Current slide. Wait, ito share. Sharing. Okay, makita lang slides. Makita na? Yes, sir. Kita ra, sir. Okay, let's continue. So, energy density. So, a sound wave contains kinetic energy as a consequence of the particle velocity and excuse me, and potential energy as a result of the sound pressure. So, like any other kanang wave, sound also has an energy and it is a kinetic energy. So the amount of energy per unit volume of a sound wave is measured by a quantity known as energy density and it's symbolized as E. So for a plain sound wave, which is usually motong ginagamit nga type of sound wave, the energy density E per unit volume is defined by this equation. So wherein ang P squared is the mean squared sound pressure, which is in Pascal. Rho is the density of the air. So constant na siya. C is the speed of the sound, which is 340. And E is the energy density. So the intensity is the intensity of a sound denoted as I is defined as the mean value of the acoustic energy which cross a unit area perpendicular to the distance of the propagation in unit time. So that is the intensity. Kung unsa kakusog ang sound. So for any free progressive wave, the intensity is equal to the P squared RMS over rho C. So, ang rho ug ang C is still given, wherein ang rho is the density of in air o ang C is 340 meter per second. So, ang rho na lang dayon, ang P square RMS na lang dayon ang ato ang ipangita or tanawon sa problem. So, in general, ang intensity is napa siya divided by 4. So, ang mga example ni next meeting na nako ipakita to ng example na ginagamit ning mga equation. So, intensity level denoted as IL is the
sound of intensity. So IL is expressed as decibels. Muna siya 10 log of 10 kay it is in the form of decibels. By the word decibels pa lang is 10 na siya kay deci. So do you have any question? Nay mga pangutana? Ayo, No, sir. No, sir. None, sir. No. Okay. So for your laboratory, so mo niya to ang lecture sa karon as gisulti nako ganyan pagsugod na iputol ra nako. Hello. Wala nawala ko ay. Okay, so mo to iputol ra sa nako to ang lecture kay 1 hour lang man gyud ato ang klase. So for your laboratory, hello, nara ko? Yes, sir. Yes, Nara, sir. Wala ko nagputol-putol. Klaro, sir. Klaro na. Okay, sa inyong laboratory, it's a research type sa laboratory 1 ninyo. So, ma-post na rong taod-taod. Kipa-research ta mo og this is about the decibels of the sound. Gusto kong gisulat. So, laboratory 1 is gipa-research na mo decibel comparison chart and exposure limit. So, you're going to draw this chart. Depende kung sa inyong nakuha nga chart. Kay na may chart ato nga ang itsura liya kay murag siya kanang temperature nga kanang thermometer. Na ubang chart kay in table format na. So, sa chart ato, na siya gisulti nga or na mga level na butang. For example, at 80 decibels, ang common nga madunggan ni mo na is same sa butato sa ordinary nga jeep, sound of a jeep, mga unana. So, moto inyo ang i-draw. Kato siya nga chart. Then, napunay isa pa ka chart ana that will tell kung unsa ka kadugay nga pwede ma-expose ana nga certain level. For example, at 90 decibels, you are only allowed about 8 hours na ma-expose ka sa isa ka 90 decibel nga intensity sa sound. While sa 110 decibels, you're only allowed up to 1 hour. So, kana inyong i-search. Unsa na siya. Unsa na siya nga mga intensity o unsa na siya ang allowed nga ma-expose ka ana. So, that is your laboratory 1. So, any question about the laboratory? Di na siya hard copy, sir. Dili. Kay, i-hard copy ninyo. Dito ninyo ibutang sa koan. Sa katong sketchpad. Sir, pwede paki-post na lang yung gagawin, sir. Para may basis. Makita ninyo yan. Mapopost yan ngayon 10 o'clock a.m. Bali, Thank you, announcement sir. lang yan nakalagay doon. Naka-schedule na. So, the deadline sa inyong submission na karon pang November. I think ako nabutan nito nasa anang week sa November 15. Within anang week siya. So, about 3 weeks pa. Okay, so kung wala nang may question, so that's all for the class today and for your laboratory.
So, anytime chat me kung na mo'y pangutana or clarification. So, thank you. See you next meeting. Yes, Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Salamat, sir. Yes, sir. Bye. sir. Thank you, sir. Okay, Bye, sir. the video will be posted once it is available. Naka-record ni siya.